Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, we continue our lesson in chapter 7, quantum physics. Now we go for the last topic, that is 7.3. The topic is Einstein's photoelectric. In 1905, Albert Einstein is the most famous scientist, physics scientist, introduced a photoelectric theory that successfully explained all the characteristics of photoelectric effect in the related experiment. He was awarded the Nobel Prize in 1921 for this achievement. This theory is named Einstein photoelectric theory. Einstein applied Max Planck idea of energy quantum. So the idea of energy quantum introduced by Max Planck. Okay, and Einstein using a mathematical methods to explain the quantum energy of quantum by the Max Planck. He suggested that energy is carried by the light particles called photon. So Einstein introduced a photon. A photon is an energy carried by a light. Quantum energy carried by a light we call as a photon. Quantum energy carried by a light we call it as a photon. Photon is a quantum energy. Quantum energy is a packet energy of light. We go for a light specifically. The energy of each photon is directly proportional to the frequency. Okay, from the main idea from the Max Planck state that the energy of each photon is directly proportional to the frequency. Okay, but the Einstein derived the equation, improved the equation of light frequency and can be determined by the following equation. So the equation that we have already derived is E equals to HF, where E is the energy of photon, photon is the quantum energy of light, H is the Planck constant, where the value of the Planck constant means the value is fixed, 6.63 times 10 to the power of negative 34 joule per second. So in the topic before, cikgu dah ada buat sedikit kesilapan di mana dalam topik yang sebelum ni cikgu kata Planck constant 6.63 kali 10 kuasa negatif 36 joule second. Tolong baiki bukan negatif 36, negatif 34 joule second. Okay, kalau boleh hafal bagus, tak boleh tak apa, biasanya dalam soalan dia akan bagilah 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 joule second. So sebelum ni cikgu kata 6.63 kali 10 kuasa negatif 36 joule second. Salah dalam video cikgu yang sebelum ni tu silap. Baiki balik Each quantum of light is a discrete packet of energy. Quantum means packet of energy, discrete packet of energy. Means that the energy has a specific value. It's not in the range of value of energy. It's not a continuous energy. It is very specific. Specific means discrete. Discrete packet of energy. There are many energy packets in a beam of light that shines on the metal surface. When a photon arrives at the metal surface, the photon energy will be fully absorbed by an electron in the metal. So this is the concept of photoelectron. Photon arrive at a metal surface, the photon energy will be fully absorbed by the electron in the metal. Okay, apabila satu logam, kita sinari dia dengan satu cahaya, light, di mana dalam light itu adanya photon. Photon ialah quantum energy of light. Maka apa yang berlaku ialah elektron yang ada dalam metal tadi akan absorb tenaga tu, the photon fully. Photon is the quantum energy of light. Dia akan absorb by the electron. So what happen bila electron to absorb the energy? This energy is used to release the electron from the metal, and extra energy will become the kinetic energy of the photoelectron. Maka energi yang dia absorb tadi daripada mana? Daripada light yang kena dekat surface of the metal, kita panggil photon. Maka diserap sepenuhnya oleh elektron-elektron yang berada dekat surface dia, surface of the metal. Maka vibration of the electron pun jadi makin kuat.
Jadi bila semakin kuat, semakin tinggi energi yang diterima bergantung kepada frekuensi. E equals to HF. The energy of photon is directly proportional to the frequency. Maka elektron-elektron yang berada di permukaan logam tadi boleh terbebas, will be emitted from the surface of the metal. Dan jika ada ekstra energi yang dia terima lebih besar daripada energi yang dia dapat bebas, maka seterusnya dia guna untuk bergerak. Jadi bila elektron tu bergerak, elektron ada mass dan bergerak ada velocity, maka dia menggunakan tenaga yang untuk dia terbebas tadi, ekstranya dia guna untuk dia bergerak. Dan bila bergerak, nama energinya kita panggil kinetic energy. And the extra energy will become the kinetic energy of the photoelectron. Photoelectron maksudnya elektron terbebas kerana disinari cahaya. Foto. Dalam foto ni light. Dalam light tu ada photon, energy, quantum energy of light. Usually the electron on the metal surface will acquire maximum kinetic energy compared to the electron inside the metal. Ni maksudnya elektron-elektron yang berada dekat permukaan, kan, dia dapat tenaga lebih banyak lah. Sebab dia yang mula-mula dapat tenaga. Maka tenaga yang dia dapat tadi, satu dia guna untuk dia terbebas daripada permukaan logam, dan seterusnya untuk dia bergerak. Maka dia bergerak, dia ada kinetic energy. Jadi tenaga kinetik dia tu lebih besar daripada elektron yang berada di bahagian dalam permukaan metal. Jadi bila elektron yang berada dekat dalam, dia dapat energi, lambat sikit lah nak sampai. Jadi tenaga yang dia terima tu lebih kecil sikit. Jadi kinetic energy dia tu lebih kecil sikit berbanding kinetic energy daripada elektron yang berada di permukaan logam. Okey, itu maksud dia. For the electron on the metal surface. Okey, kita consider sebagai elektron yang duduk dekat metal surface permukaan dia. Baik, elektron ni yang akan terbebas daripada surface, kita panggil photoelektron. Dan seterusnya dia akan bergerak. Dia ada satu energi, nama dia kinetic energy. Macam mana dia boleh terbebas dan macam mana dia boleh bergerak? Kerana disinari oleh cahaya. Dalam cahaya tu ada satu energi, nama dia photon. Photon energy. Jadi based on the principle of conservation of energy, kalaulah photon energy itu 10 joule, maka 10 joule juga akan diterima oleh elektron, di mana 10 joule itu dibahagikan kepada dua. Satu digunakan untuk dia terbebas daripada permukaan logam, emitted from the surface of the metal. Dan kalau ada ekstra, katalah dia memerlukan 6 joule untuk dia terbebas daripada permukaan logam, dia terima 10 joule, maka ada ekstra lagi 4 joule. So 4 joule tu dia guna untuk kinetic energy, iaitu dia bergerak. So from the principle of conservation of energy, maka kita boleh dapat yang ni lah. The photon energy is the total energy of the what? Of the minimum energy for the electron to release from the metal surface. Okay, kita panggil photoelectron, dan tambah dengan maximum kinetic energy of the photoelectron yang dia bergerak. Jadi kalau kita nak tulis dalam bentuk equationnya, kita boleh tulis macam mana? E ni refer kepada photon energy. Photon energy equals to W plus K max. So apa dia W tu? W tu kita panggil, nama dia dia dikenali sebagai work function. Work function ni apa dia? Work function ni ialah the minimum energy required to release a photoelectron. So for the electron at the surface of the metal to release, banyak mana energi yang diperlukan, itu namanya minimum energy diperlukan, itu kita panggil work function. Maka kalau ada lebih, maka dia bergerak, maka ditukar dalam bentuk kinetic energy of the photoelectron. Okay, K tu refer kepada, K tu nama dia ialah kinetic energy of the photoelectron. Okay, jadi photon energy ni kita boleh kira guna formula apa? Photon energy kita boleh kira guna formula E sama dengan HF. Photon energy yang
Max Planck derive, E sama dengan HF, maka HF equals to W plus kinetic energy. Kalau awak ingat balik, formula dia ialah half mv square, tak berubah dah. Okay? Cuma V ni ialah B maximum because maximum kinetic energy. Maximum kinetic energy will produce a maximum velocity or maximum speed of the photoelectron. M tu refer kepada mass of the electron lah. Sebab elektron yang bergerak. Okey. Jadi daripada situ kita boleh tahu berapakah nilai maximum kinetic energy of the photoelectron tu. Iaitu bila kita bawakan dia punya W ke sebelah, jadi tambah. Bila bawa ke sebelah dia jadi tolak. So we can calculate the maximum kinetic energy of the photoelectron. So the photon energy subtract to the work function, the minimum energy for the electron to release from the metal surface. Okay. Einstein photoelectric equation is in accordance with the principle of conservation of energy lah. Ni yang cikgu cakap tadi. Okay. Dia mana-mana pun dia mesti follow balik principle of conservation of energy. Cuma energy tu dia boleh berubah bentuk, tetapi jumlah energinya tetap sama. Daripada photon energy yang kita berikan cahaya kepada surface of the metal, maka elektron dia absorb energy dan dia vibrate dengan kuat, maka dia boleh emit from the surface of the metal. Maka dia memerlukan tenaga itu untuk dia emit, nama dia work function. Kalau dia dapat lagi lebihan tenaga, extra energy, maka dia akan bergerak, maka the extra energy change to kinetic energy. So the total of the work function and the kinetic energy must be equals to the photon energy. At the threshold frequency, photoelectrons are emitted without any kinetic energy. Threshold frequency ni kita dah belajar dah dalam 7.2. Threshold frequency is the minimum frequency needed by the electron on the surface of the metal to emit from the surface. Berapa frekuensi yang paling minimum? Sebab kita kata the photon energy is directly proportional to the frequency. Jadi dia nak terbebas daripada elektron, nak terbebas daripada metal surface, dia memerlukan tenaga. Tenaga tu datangnya daripada cahaya. Jadi berapakah the minimum energy yang diperlukan supaya dia boleh terbebas? Itu kita panggil work function. Dan dalam tenaga tu pula dia ada nilai frekuensi, where the energy, photon energy and the frequency is directly proportional. So daripada work function tu kita nak tahu what is the minimum frequency needed by the electron to release from the metal surface. Jadi the minimum frequency tu kita panggil threshold frequency. Jadi pada masa itu apa yang berlaku? Pada masa threshold frequency, elektron kita hanya terbebas emit from the surface of the metal sahaja. Dia belum lagi bergerak sebab dia punya energy cukup-cukup untuk dia release, emit from the surface of the metal. So maksudnya pada ketika threshold frequency, dia punya energy dia photon energy tadi ditukar sepenuhnya kepada work function sahaja, belum lagi digunakan sebagai kinetic energy. So the kinetic energy is zero. Kinetic energy dia akan jadi zero lah, sebab tidak ada lagi tidak ada extra energy untuk dia bergerak. Dia hanya cukup-cukup untuk dia release from the surface of the metal. Itu ialah threshold frequency, the minimum frequency for the electron to release from the surface of the metal. Maka dia release, maka dia memerlukan tenaga tadi, kan, sebab ada frekuensi, ada energy. Jadi energy yang dia terima ditukar dalam bentuk work function, the minimum energy that the electron can release from the surface. Tapi dia cukup-cukup baru release, dia tak bergerak lagi, maka dia tidak ada kinetic energy. So kita boleh tulis dalam bentuk macam ni lah. 0, then 0 equals to HF0 minus W, and W will be equals to HF0. 0 tu ialah kinetic energy tadi kan, kita dah buat dah. Kinetic energy tadi dia guna K kan. Okay, K kinetic energy, the maximum kinetic energy is the photon energy minus the work function.
Okay. So the photon energy kita boleh kira guna formula HF minus work function. Dan kinetic energy ketika threshold frequency, maka pada masa itu tenaganya hanya ditukar dalam bentuk work function sahaja. Threshold frequency minus subtract. Tenaganya dalam bentuk threshold frequency kita tulis F0, F0. Maka pada masa itu tidak ada kinetic energy. The kinetic energy is 0. Inilah cerita dia ni. Okay. Jadi kalau kita pindahkan W pergi sebelah, maka kita dapat apa? W akan jadi sama dengan HF0. Jadi pada ketika threshold frequency, tenaga yang dia terima daripada cahaya yang kita panggil photon hanya ditukarkan dalam bentuk work function sahaja. No kinetic energy will be produced lagi. Tak ada, sebab dia cukup-cukup untuk dia release je. Okey, jadi bila kita substitute balik dalam formula asal kita tadi, half mv square equals to HF minus W. Jadi pada ketika threshold frequency, half mv square sama dengan HF minus, W ni kita gantikan dengan HF0. F0 tu kita panggil F0. HF0. Ini pada ketika bila ni? Pada ketika threshold frequency, W equals to HF0 because no kinetic energy. Jadi kita boleh kira lagi kinetic energy dia sama dengan half mv square sama dengan H darab dengan F tolak F0. Maknanya nak cerita dekat sini ialah the work function is Planck constant time the threshold frequency. Jadi pada ketika threshold frequency, the photon ditukarkan kepada work function sahaja, tidak ada kinetic energy. So the work function is equals to HF0. Not tu F0 kita panggil F0 ni kita panggil F0. KNOT. So nilai asas dia, iaitu ketika itu tidak ada kinetic energy lagi. Okay. Okay. So ni cerita tadi. Photons are like particle. Asalnya photon ni, cahaya adalah particle, dia adalah elektron that bring energy. So dalam photon tu ada tenaga. Photon energy is directly proportional to the frequency of light. Ini yang Max Planck kata ni. The energy of light, nama dia ialah photon. The quantum energy of light, nama dia ialah photon. Dan photon tu dia the energy is directly proportional to the frequency of light. Jadi daripada situ dapatlah formula E equals to HF. Formula ni sangat penting lah, kalau boleh hafal lagi bagus. So E is the photon energy, H is the Planck constant where the value is 6.63 times 10 to the power of negative 34 joule second, and F is the frequency. Means that the photon energy and the frequency is directly proportional because H is a constant. Threshold frequency F0 is the minimum frequency of light needed for metal to emit electron. Kita panggil photoelectron lah. Work function is the minimum energy needed for photoelectrons to be emitted from a metal surface. Okay. For the electron on the metal surface, okay, kita consider elektron yang duduk dekat permukaan logam. Okay, photon energy is the minimum energy required to release photoelectron. Yang ni kita panggil dia dengan nama work function. Okay. Plus maximum kinetic energy of photoelectron. Ini daripada mana? Daripada konsep principle of conservation of energy. So E equals to W plus K max. K ialah kinetic energy, W ialah work function, E is the photon energy. So the photon energy can be calculated by E equals to HF W plus half mv square, maximum kinetic energy. So the maximum kinetic energy is HF minus W. W is the work function, accordance with the principle of conservation of energy. At the threshold frequency,
threshold frequency F0 or F0, photoelectrons are emitted without kinetic energy. So the kinetic energy is 0. So we get the photon energy only converted into the work function, no kinetic energy. So W equals to HF0, FF0. So when we substitute W, HF0, so we get half mv squared equals to HF minus F0. Okay, tu formula dia lah. So the work function and threshold frequency for photoelectric. The minimum energy required for photoelectron to be emitted from a metal surface is known as work function. So definisi kena ingat The minimum energy required for the photoelectron to be emitted from a metal surface be known as work function. Minimum frequency for a light photon to produce photoelectric effect is called threshold frequency. Threshold frequency ni ialah frekuensi daripada foton yang kena dekat surface, yang mana frekuensi tu ialah frekuensi paling kecil, minimum, supaya dia boleh menyebabkan elektron dekat metal tu release, emit. Jadi elektron yang ada dekat surface tu, bila dia kena foton, disinari oleh foton, dia menerima energi itu, dia bergetar dengan lebih kuat sehinggalah dia boleh emit. Maka ketika mana dia emit daripada surface of the metal, dia guna energi itu dalam bentuk work function. The minimum energy required for the electron to be emitted from the metal surface. Jadi work function dengan threshold ni dia ada kaitan lah. Minimum frequency to produce work function. Minimum frequency tu nama dia ialah threshold frequency. The relationship between the maximum kinetic energy of photoelectrons Kmax and the light frequency F is shown by the graph in figure 7.12. The graph is straight line with a positive gradient and not passing through the origin. The threshold frequency F0 is the value of the intercept on the frequency axis. Okay, so apa kita nampak daripada graf ni, paksi Y kita ialah maximum kinetic energy. Okay, manakala paksi X kita adalah frequency. Okay, so kita punya elektron dia akan terbebas daripada surface of the metal sekiranya frequency of the photon tu adalah F0. The minimum frequency untuk dia terbebas. Pada ketika itu, kalau kita beri frekuensi yang lebih besar, maka energi dia lebih besar. Maka bila energi dia lebih besar, energi yang tambahan. Pada masa ni kita ada apa ni? Pada masa ni kita ada work function. Work function. Pada masa F0 kita ada work function. Tapi kalau kita beri frekuensi yang lebih tinggi, maka dia adalah extra energy. Work function tu satu nilai yang tetap bagi setiap metal. Metal lain nilai work function dia lain, nilai threshold frekuensi dia lain. Jadi bila kita berikan frekuensi yang lebih besar daripada work function, threshold frekuensi, maka lebihan tenaga yang dia guna daripada work function, dia guna untuk dia bergerak, yang kita panggil kinetic energy. Jadi bila dia bergerak, maka seterusnya kita dapatlah kesan photoelectric effect exist. Jadi kalau kita punya frekuensi daripada foton tu lebih kecil daripada F0, daripada threshold frekuensi, maka tidak akan ada photoelectric effect. Jadi kawasan yang sebelah ni dia tidak ada photoelectric effect. Sebab apa dia tak ada? Sebab nilai frekuensi yang kita beri tu lebih kecil daripada threshold frequency. Elektron tak terbebas lagi daripada surface of the metal. Itu maksud dia. Okay, the relationship between work function and threshold frequency of a metal can be determined by the relationship. Inilah formula tadi lah. Work function equals to W sama dengan HF0. Planck constant time the threshold frequency. Photoelectrons will acquire kinetic energy when light frequency exceeds threshold frequency. Jadi dia akan ada kinetic energy apabila frekuensi yang kita beri daripada foton melebihi threshold frequency. The higher the threshold frequency of a metal, the higher the work function. The higher
the threshold frequency of a metal, the higher the work function. Sebab apa? Sebab formula itulah W sama dengan HF naught. Jadi maknanya W is directly proportional to F naught. Jadi kalau dia punya threshold frequency dia tinggi, maka work function dia tinggi jugalah. This means the minimum energy required for the photoelectric effect to occur is higher lah. Jadi nak berlakunya fotoelektron tu, jadi dia memerlukan tenaga yang besar lah. Fotoelektron tu maksudnya elektron yang terbebas daripada surface kerana disinari oleh foton. Bila dia bergerak adalah photoelectric effect. Okey, maka dia memerlukan tenaga yang lebih besar. Bila mana threshold frekuensi dia tinggi, maka work function dia pun tinggi. Okey, nak menunjukkan graf ni nak menunjukkan bahawa kita ada different metal, maka different metal akan ada different threshold frequency. Dan different threshold frequency akan ada different work function. Tetapi graf kita semuanya adalah straight line graph, gradient dia positif dan nilai gradient itu adalah constant. Maksudnya the maximum kinetic energy is directly proportional to the extra frequency than the threshold frequency. Frekuensi yang lebih besar daripada threshold frequency, maka kinetic dia gunakan untuk kinetic energy. Maka dia ialah directly proportional kat situ. Sebab tu graf kita adalah straight line. Okey. Ni ringkasan dia. Work function and threshold frequency for photoelectric effect. Work function is the minimum energy needed for photoelectrons to be emitted from a metal surface. Threshold frequency is the minimum frequency of light ataupun photon lah, needed for metal to emit electron. Okay, ini graf tadi, kinetic energy maximum against the frequency. So if the frequency is below than the threshold frequency, no photoelectric effect will be occur. Photoelectric effect will occur when the frequency of photon is greater than the threshold frequency. Threshold frequency of the metal. The graph is straight line with a positive gradient and not passing through the origin. Sebab dia ada nilai threshold frequency. Sebab threshold frequency ni bukan nilai yang zero, dia ada nilai. Threshold frequency F0 is the value of the intercept on the frequency axis. Jadi kadang-kadang dalam soalan dia bagi satu graf, tapi graf dia tergantung, tak menyentuh paksi frekuensi. Dia suruh kita cari nilai threshold frequency. Cara dia, kena panjangkan graf tu, kena extrapolate the graph until it intercept with the F axis. So what is the value when the graph intercept with the frequency axis? That is our threshold frequency. From the threshold frequency, we know the work function of the metal. Okay. Ni nak tunjukkan metal yang lain-lain lah dia punya nilai threshold frequency. Threshold frequency F0 increase, so the work function also will be increased. This means the minimum energy required for photoelectric effect to occur is higher lah, sebab dia punya work function dia tinggi. Different metal have different threshold frequency. Okay, ini ada soalan. Activity boleh cuba jawab lah. So activity 7.8 to determine work function of metal using a formula. Work function kita dah tahu dah formula dia apa tadi. Ini formula work function. W sama dengan HF0. So nak kira work function, kita kena tahu what is the threshold frequency of the metal. Okay. Jadi metal di sini dia bagi beberapa jenis metal. Type of metal, different type of metal. Maka different type of metal akan ada different threshold frequency. Jadi maka bila different threshold frequency, berapakah dia punya work function? So kita kira lah. Di mana nilai H tu kita dah tahu dah. H ni nilai dia constant 6.36 kali 10 kuasa negatif 34 kan. So itulah. Kadang-kadang kita pun tak hafal. Tapi kalau boleh hafal, bagus. 6.63 kali 10 kuasa negatif 34. Jadi cara nak hafal dia memang kena jawab soalan banyak-banyak kali lah. 10 kuasa negatif 34 Joule second. Sedarablah dengan F0. Jadi awak cubalah jawab soalan ni, cuba try buat ni. Nanti awak tengok, kalaulah dia punya threshold dia makin tinggi,
adakah dia punya work function pun lagi besar? Sepatutnya bila lagi tinggi threshold frekuensi, lagi tinggilah dia punya work function. Jadi cuba lengkapkan table ni lah nanti Okey, problem solving using Einstein photoelectric. Okey, kita cuba tengok beberapa contoh soalan. A blue light with a frequency of 6.67 times 10 to the power 14 Hz, frequency of blue light is shown menyinari on a clean cesium metal surface. Maknanya kita kenakan satu cahaya biru kepada permukaan cesium. What is the maximum kinetic energy of the photoelectrons emitted? Okay, apa dia bagi? Work function dia bagi work function of cesium. Work function ni bergantung kepada metal. 3.43 times 10 to the power of negative 19 joule sebab dia work is energy. Planck constant 6.63 times 10 to the power of negative 34 joule second. Itu information yang dia bagi. So boleh tak kita kira maximum kinetic energy? Jadi bila nak selesaikan masalah yang melibatkan calculation, first kita kena identify problem. Nak selesaikan masalah apa ni? Nak kira maximum kinetic energy of the photoelectron. Yang kedua, apakah information yang dia bagi? Dia bagi frequency of the blue light, photon kita tu. 6.67 times 10 to the 14 Hz. Dia bagi work function of the metal, cesium. 3.43 times 10 to the power of negative 19 joule. Planck constant, nilai dia dah tetap dah. Kalau boleh hafal, hafal lah. 6.63 10 34 joule second. Okey. So, kita nak kira dia punya nilai kinetic energy. So, kita gunalah formula yang Einstein keluarkan tadi, iaitu the photon energy is equals to the work function plus the maximum kinetic energy. Ini yang formula yang dikeluarkan oleh Einstein. Okay. Jadi itu ialah photon energy HF plus W ialah work function plus equals to W plus K. K is the maximum kinetic energy. So kita masukkanlah nilai H ialah Planck constant, F ialah frekuensi, sama dengan work function dia bagi. So boleh tak kita cari maximum kinetic energy? So kita calculate, dapatlah jawapan dia 9.92 kali 10 kuasa negatif 27 joule. Okey, itu contoh. Okey, jadi yang pentingnya kena ingat formula Einstein tu lah. Formula yang dikeluarkan oleh Einstein. Okey, yang kedua pula kita tengok. Figure 7.14 shows the change in kinetic energy. Kinetic energy of photoelectrons released from lithium for different light frequencies. Okay. Determine the threshold frequency. Threshold frequency from the graph and calculate the work function of the lithium. Work function ni dia merujuk kepada metal. Okay. So kita nak cari kita punya threshold frequency, senang je. Threshold frequency ialah berapakah nilai intercept dekat paksi frekuensi. So dekat sinilah. Dapatlah 5.6, tapi jangan lupa dia ada 10 kuasa 14 kat situ. So darablah dengan 10 kuasa 14 Hz. Jangan 5.6 saja, salah. Planck constant dia dah bagi 6.63 10 negatif 34 joule second, atau kita boleh hafal, kita hafal. So nak kira work function, formula dia WHF naught. H is the Planck constant, F naught is the the threshold frequency. Yang kita dapat tadi lah. So kita kira lah. So dapatlah jawapan 3.71 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Okay, kita pergi pada example ketiga. What is the maximum velocity? Nak cari maximum velocity. Makin lama makin canggih soalan ni. Maximum velocity of the photoelectron emitted when a monochromatic light. Dia bagi lambda 550 nanometer. Nano means 10 to the power of negative 9. Nano 550 darab 10 negatif 9 meter. Nano tu negatif 9. Is shown
on a metal, menyinari. On a metal which has a work function, dia bagi work functionnya ialah 2.0 EV. EV tu nama dia apa? EV ni nama dia ialah electron volt. Di mana electron volt ni adalah satu daripada unit bagi energy. Unit bagi energy selain daripada joule, boleh juga kita guna electron volt. Tapi electron volt is not the SI unit for the energy lah. Okay, dia bagi HC, dia dah tolong kira dah untuk kita. 1.243 times 10 to the power of 3 electron volt nanometer. HC tu, H tu Planck constant. 6.63 kali 10 nanti 34 joule second. C tu ialah speed of light. Pun dah nilai dia constant juga. 3 kali 10 kuasa 8 meter per saat. Jadi kita kira lah. Maka dia dapatlah nilai 1.243 kali 10 kuasa 3 elektron volt nanometer. Tu yang dia dah kira lah. Dan 1 elektron volt 1.6 kali 10 kuasa 19 joule. Itu macam mana nak tukar daripada elektron volt kepada joule. Sebab elektron volt pun energy, unit of energy. Joule memang unit energy lah. Cuma elektron volt tu is not the SI unit. So nak tukar daripada elektron volt kepada joule. So darablah dengan 1.6 kali 10 kuasa 19 joule. Mass of electron dia bagi berapa mass of electron di constant lah ni? 9.11 kali 10 kuasa 31 kg. Okay, itu semua nilai yang constant. Okay, ini nilai-nilai yang dia dah bagi. Okay. So, dia suruh kita kira benda maximum velocity. So, semuanya ambil daripada mana? Daripada formula Einstein tu lah. The photon energy is the work function plus maximum kinetic energy. Ini formula yang dikeluarkan oleh Einstein. Einstein theory Einstein theory of photon. Okay. So, photon energy ni kita nak kira macam mana formula photon energy. Photon energy formula asalnya ialah HF. Jadi kita boleh tukar lagi. F tu kita boleh tukar jadi C over lambda. Sebab kita belajar dalam tajuk wave, V sama dengan F lambda. Maka kalau kita nak cari F sama dengan V over lambda. Asalnya V. Tetapi V tu apa dia? V tu ialah speed of wave. Cuma sekarang ni fokus kepada photon. Photon tu light. Bila light ada specific dia sendiri, ada specific value of velocity. Yang kita guna simbol dia C. C tu ialah speed of light. Jadi kita gunalah C. Okay. So dapatlah formula E sama dengan HC over lambda. So kita kira lah berapa photon energy yang kita beri daripada monochromatic light tu. So H, so dia dah bagi dah, HC dia dah bagi dah. So kita dah kira dah, terus masukkan nilai. Bahagi dengan lambda, lambda dia bagi 550 nanometer. So yang ni tak payah tukar kepada meter sebab yang HC 1.243 10 kuasa 3 elektron volt, dia elektron volt nanometer. So nanometer dengan nanometer tu nanti kita boleh cancel off lah unit ni. Dapatlah unit elektron volt sahaja. So that is the photon energy. Maka nak cari apa? Nak cari velocity. Velocity ni dia duduk dalam formula kinetic energy. Jadi half mv square kinetic energy equals to the photon energy. Photon energy tolak dengan work function. Dia dah bagi dah work function 2.00 elektron volt. So tak payah tukar apa-apa sebab dua-dua tu dalam unit yang sama. So kita tolak biasa je. 2.26 tolak 2.00 dapatlah 0.26 dalam unit elektron volt. Jadi elektron volt ni kita kena tukar kepada joule. Macam nak tukar pada joule, darab dengan 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 joule. Itu nilai, jadi dapatlah 4.16 kali 10 negatif 20 joule. Itu ialah nilai kinetic energy. Tapi dia bukan nak kinetic energy, dia nak speed, velocity, maximum velocity of the photoelectron. Jadi nak cari V tu lah. Jadi V kena pindahkanlah dua. Dua ni kena pindah, mesh kena pindah, nak hilangkan square. Jadi 2 darab dengan 4.16 kali 10 negatif 20 joule bahagi dengan M tu ialah mass of the electron. Jadi 9.11 kali 10 kuasa negatif 1 dan nak hilangkan square kena root. Bila kita kira dapatlah 3.02 kali 10 kuasa 5 meter per second. Tapi yang pentingnya yang ni lah, kena faham formula Einstein theory of photon.
Kan? E sama dengan W plus K max. Okey. Okey, lepas tu ada example 4. Jadi example 4 ni cikgu nak awak cuba tengok sendirilah Awak cuba tengok sendiri sebab ada soalan dan ada solution. Kalau tak faham nanti tanya balik dengan cikgu macam mana dia buat ni cikgu. So dalam soalan nombor 4 ni dia menggunakan persamaan serentak yang awak belajar dalam matematik atau matematik tambahan. Kita ada 2 equation, so kita selesaikan satu persatu untuk dapatkan satu variables dia. Okey. So yang nombor 4 tu awak cuba tengok sendirilah. Okey, kita pergi lagi. Generating photoelectric current in a photocell circuit. Ni kegunaan dia ni. Nak pergi pada application. Generating photoelectric current in a photocell circuit. Figure 7.15 shows a photocell circuit consisting of a glass vacuum tube. Okay. The semi-cylindrical cathode is coated with a light sensitive metal. Kita sapu dia dengan satu bahan yang sangat sensitif kepada light. Dia metal dan dia sangat sensitif kepada light. Sebab dalam metal tu dia ada elektron. Tapi bila dia sensitif pada light, elektron tu senang nak emit from the surface. And connected to the negative potential. Sebab kita nak producekan satu electric current flows through the circuit. Okay, maka kita kena ada sumber tenaga elektrik. Tapi dia ni melibatkan electric field ni. The anode is a metal rod fixed at the axis of the semi-cylindrical cathode and connected to the positive potential. Okay, ni So, yang ni nama dia anode. Sebab apa nama dia anode? Sebab dia disambung kepada terminal. Ni sambung pada terminal positif bateri. Manakala yang kita punya yang sebelah kiri ni, kita panggil dia dengan nama cathode. Kenapa nama dia cathode? Yang semi-cylindrical metal tu. Semi-cylindrical metal tu. Dia dipanggil cathode. Kenapa? Sebab dia disambung kepada terminal negatif. Disambung pada terminal negatif kita punya bateri yang sebelah sini. Okey, terminal negatif of the battery. Tetapi di antara cathode dan anode dia tak bersambung. Maka bila dia tak bersambung, dia produce satu electric field. Jadi bila electric field, dia ada electric force. Ada charge masuk dalam tu, maka dia akan attract the charge, menyebabkan berlakulah aliran charge. Dan bila ada aliran charge, dia akan melengkapkan satu electric circuit, maka adalah current flows, yang mana current tu akan dikesan, diberi nilai oleh milliampere. Okay, when the photocell is illuminated by light, bila kita sinari dia dengan cahaya. Okay, contohnya kita punya solar cell. Photocell juga, solar cell. Bila cahaya matahari kena dekat dia, illuminated by light, the production of photoelectric current is produced in the circuit. Maka terhasillah satu electric current dalam litar kita. Table 7.5 are two example of common photoelectric. Jadi kesan ni macam mana cerita dia bila kita suluh lah, kita sinari kita punya semi cylindrical metal tu dengan cahaya, yang mana semi cylindrical metal tu dia disalut dengan satu bahan yang sangat sensitif kepada light. Light sensitive metal. Maka bila dia kena dengan disinari oleh cahaya, dalam cahaya itu dia ada foton, dia ada quantum energy, maka elektron tadi dia akan release ataupun dia emit daripada surface of the metal tu. Dan elektron ni dia bercharge negatif. Jadi bila bercharge negatif, duduk dalam satu electric field, maka dia akan ditarik oleh terminal positif atau positive plate, iaitu anode. Maka bila elektron bergerak pada anode, berlakulah satu electric pulse dia panggil. Dan electric pulse tu menghasilkan electric current yang menyebabkan ada reading yang dibaca. Inilah cerita macam mana orang buat solar cell tu. Waktu siang hari, cahaya matahari kena dekat solar cell kita, kan? Jadi dia pun apa yang berlaku, kita punya metal yang kena cahaya matahari tu dia akan emit elektron. Elektron tu akan bergerak sebab adanya electric field, maka bergerak,
dapatlah current. Jadi current itu akan disimpan dalam bateri yang lain untuk menghasilkan tenaga pada waktu lain, iaitu pada waktu malam lah. Waktu siang dia simpan energi, waktu malam dia guna energi. Jimat lah. Jadi yang walaupun dia guna electric supply, tapi dia guna bateri yang kecil je, sebab hanya nak mewujudkan pengaliran elektron sahaja, supaya elektron tu flows. Kalau tak ada bateri pun, elektron tu dia akan lompat pergi ke anode, tapi proses tu lambat. Jadi bila ada electric field, lagi cepat pengaliran elektron tu berlaku. Tak ada pembaziran elektron lah. Okey, so ada dua permukaan yang kita boleh buat guna. Satu ialah cesium, satu lagi ialah lithium. Proses dia sama je. Dia ada satu electric supply. Kalau negatif sambung, maka dia jadi cathode lah. Ni cathode sebab disambung pada terminal negatif. Yang sebelah sini ni anode sebab disambung pada terminal positif. Ni terminal positif, maka nama dia anode. Yang ni sambung pada terminal negatif, nama dia cathode. Jadi kita punya metal surface tu adalah cathode. Jadi bila ada cahaya kena dekat metal surface, dia akan emit the electron. Maka adalah pengaliran current. Lithium pun sama. Cuma beza dia, bahan yang berbeza, nilai work function dia berbeza. So the work function of cesium lagi rendah. Maksud dia lagi rendah, dia lagi senang nak emit electron from the surface of the cesium tu. Jadi bila work function dia rendah, frekuensi, threshold frekuensi pun rendah. Nampak trend dia? Yang ni yang sepatutnya awak jawab dalam soalan table yang aktiviti tadi lah. Baru nampak dia punya trend. Tapi bila threshold frekuensi dia tu rendah, dia punya lambda, wavelength dia, maximum wavelength to produce photoelectric dia akan jadi lagi panjang. Sebab wavelength dengan frekuensi ni dia inversely proportional kan. Kita dah belajar dah formula V sama dengan F lambda, maka frekuensi sama dengan V over lambda. Jadi maknanya dekat sini frekuensi dengan lambda tu adalah inversely proportional. Jadi bila threshold frekuensi dia tu rendah, maka dia punya maximum wavelength dia to produce the photoelectric effect tu akan jadi panjang lah. On the whole, the higher the work function, the shorter the maximum wavelength required. Sebab bila work function dia tinggi, threshold frekuensi tinggi, tapi maximum wavelength dia akan jadi rendah. Maximum wavelength sebab dia berlawanan dengan minimum frekuensi. Threshold frekuensi itu ialah minimum frekuensi. Maka wavelength dia jadi maximum wavelength. Dia jadi shorter lah. To produce photoelectric effect. As the light intensity increase. Ni satu lagi cerita ni. As the light intensity increases, photoelectric current in the photocell circuit also increases. Lagi tinggi keamatan cahaya yang kena dekat kita punya surface of the metal, maka kita punya photoelectric current pun lagi tinggi. Maknanya kalau waktu berlaku ada waktu siang hari, cahayanya sangat tinggi, sangat panas, maka kesannya dia punya photoelectric current pun tinggi. Maksudnya dekat sini photoelectric current tu bergantung kepada dua faktor. Satu ialah the frequency of the photon, yang kedua ialah intensity of light. Itulah intensity of light. Okey. Ada aktiviti, kita cuba tengok balik. Okey, kita pergi sini. Ni cerita tadi lah. Generating photoelectric current in a photocell circuit. Yang pertama, a circuit consists of a glass vacuum tube. Dia dalam satu tube vacuum, satu gelas, dalam satu gelas, dan dalam gelas tu dia vacuum. Okey. Yang kedua, cathode semi-cylindrical metal lah. Cathode kita adalah semi-cylindrical metal. Semi-cylindrical metal. Okey, jadi bila dia semi-cylindrical tu dia macam concave. Jadi elektron dia akan tertumpu dekat anode. Jadi anode tu akan terima elektron paling banyak sebab dia duduk dekat satu titik tumpuan, titik fokus. Tapi dia tak cerita lah dalam ni kan. Maka kita dapat electric current yang sangat tinggi. Nombor 3, kita ada anode, metal rod lah. Dia dalam bentuk metal rod, cylindrical metal. Semua ni metal sebab kalau tidak elektron tak boleh nak flow sebab dia bukan konduktor. Sebab tu dia kena konduktor. Cuma konduktor yang kita nak pilih untuk produce elektron tadi, photoelectric effect tu, kita punya metal tu mestilah metal yang senang nak release, senang nak emit elektron. Okey, dia punya threshold frekuensi dia rendah. So work function dia pun rendah.
Nombor 4, when the photocell is illuminated, disinari by light, photoelectric current is produced in the circuit. Cerita tadilah. Okey, lagi kat sini. Production of photoelectric current by photocell coated with cesium and lithium. Yang tadilah, yang cikgu dah cerita tadi. Yang bawah ni, kita tengok yang bawah ni, dia kata work function increase. Maka bila work function kita increase, threshold frequency kita increase, tapi kita punya maximum wavelength kita dia dipendek, shorter. Dia terbalik kan? Sebab tadi dah cerita dah. V dengan F dengan lambda tu inversely proportional. Tapi kalau light intensity kita tinggi, kecerahan dia tinggi tapi dengan katalah frekuensi dia sama. Frekuensi of the photon sama tapi dia cerah. Intensity of light is higher, maka photoelectric current pun akan jadi tinggi walaupun frekuensi sama. Tapi kalau frekuensi lagi tinggi, intensity of light lagi tinggi, maka kita akan dapat photoelectric current yang sangat tinggi. Okey. Photoelectric effect application, kat mana nak guna? Ini yang kita dah biasa tahulah. Show some example of application of photoelectric effect. LED lamps along the road which are powered by solar cells are energy efficient and environmentally friendly. In daylight, the photoelectric effect of solar cell enables electrical energy to be stored in the battery. At night, the LED lamps will light up with the power from the battery. Yang ni kalau pergi dekat Putrajaya kan, adalah lampu-lampu ni. Dia guna solar cell di mana dia tak pakai electricity yang daripada hydroelectric station lah, kabel ni. Dia generate electricity dia sendiri menggunakan solar cell. Solar cell ni macam mana cerita dia? Bila waktu siang hari, cahaya matahari kena dekat dia punya surface of the sensitive light metal tu, maka dia akan emit elektron. Bila ada emitting of elektron tu akan ditarik kepada anode, menyebabkan ada electric current flows. Jadi electric current flow tu dia simpan dalam bateri, seolah-olah macam dia charge bateri tu dulu. Tapi dia charge tu menggunakan tenaga solar, daripada cahaya matahari lah. Dia bukan kita charge macam kalau kita charge telefon guna kita punya plug kat rumah. Plug kat rumah kita guna tenaga elektrik. Dia tak guna tenaga elektrik, dia guna solar. Okay, guna kesan photoelectric effect. Okay, the No Complex Solar Power Plant located in the Sahara Desert. Sahara Desert ni kita tahu tempat gurun yang panas. Panas maknanya cahaya dia sangat tinggi, keumatan cahaya dia tinggi kan. Is the world largest concentrated solar power plant. This station is expected to be completed in 2020. Cuba search dalam internet betul dah siap ke belum. And is capable of producing 580 megawatt capacity for use by 1 million resident. 1 juta orang boleh guna tenaga elektrik menggunakan solar tu lah. Kalau pergi dekat belah Kedah, Kulim pun ada ni kilang-kilang yang guna solar cell ni. Banyak dia letak kat padang. Dia nak guna solar cell ni boleh dengan syarat kawasan tu dia punya intensity of light tu tinggi lah, dan dia kurang hujan. Jadi kalau tempat tu hujan banyak tak boleh lah, sebab dia tak boleh nak charge elektrik. Dia kena intensity of light tinggi. Jadi bila intensity of light tinggi, kesan ni dia punya photoelectric current dia pun tinggi. Light detectors at the automatic doors use infrared beam and photocell as switches. Jadi infrared tu dia tembak pergi dekat photocell kita on lah, ada current flow dia on. When the light path is disturbed, bila ada orang lalu, maka lintasan infrared pun terhalang. Jadi kita punya photocell tak dapat dia tidak produce emitting of electron. So tak adalah photoelectron tu. So bila tak ada photoelectron, tak adalah photoelectric effect. Photoelectric current in the photocell circuit will be disconnected. Tak ada lah. So tak adalah photoelectric current tu. And the door will remain open. Okay. The image sensor. Ni yang kita punya phone lah. The image sensor is a main component in high resolution cameras. This component is used to convert light into electrical signal, which can be processed to form digital image. Kita ambil gambar, cahaya masuk, dia kena dekat satu komponen ni, komponen yang sensitif kepada light, kan? Dia emit elektron dan dia keluarkan dalam bentuk electrical signal. Jadi supaya dia boleh dapat digital image.
The operation of ISS, International Space Station, depends on the source of electrical energy generated from solar panel. Jadi macam mana kita punya ISS dapat energi? Dia nak komputer-komputer dalam tu nak bekerja, kan, mesin-mesin tu nak berfungsi macam mana? Dia mesti ada electrical energy. Daripada mana sumber electrical energy? Sedangkan dia tak generate electricity pun. Dia terpisah jauh dengan bumi. Dia kena generate electricity dia sendiri. Cara dia guna tenaga pada matahari, tapi dia buat guna solar cell. Ya, solar cell tu dia boleh generate electricity sebab dia boleh produce photoelectric current tadi. The ISS has 16 wings of solar panels. Ada 16 sayap yang ada solar panel, and each wings which measures 35 meter times 12 meter. Panjang dia, lebar dia, has 33,000 solar cells. Satu sayap tu, dia ada 16 sayap. 33,000 solar cell. So maknanya kalau darab dengan 16, itulah dia punya generation of electricity by the solar panel dia tu. The panels are capable of generating 84 to 120 kilowatt of electricity. Cukup lah untuk dia buat kerja. 120 kilowatt of electricity. Okay, cukup untuk dia buat kerja. Okay, jadi sampai situ habislah kita punya topik 7.3. Ni sama je lah cerita dengan tadi. Dah habis dah 7.3. Einstein Photoelectric Theory. Jadi ada formative practice ni, 7.3, 7.2, 7.1. Semua topik ada formative practice. Jadi cikgu nak minta awak tolong jawab formative practice ni. Dan awak dah jawab, awak simpan dulu sebab cikgu tak create Google Classroom. Nanti cikgu akan create Google Classroom. Cikgu bagi link, semua orang tolong register. Jadi bila dah register, semua yang awak dah jawab formative practice 7.1, 7.2, 7.3 ni, kita akan awak boleh hantar dekat Google Classroom. Nanti kita akan bincang balik. Okey, kita akan bincang balik. Dan selain daripada formative practice ni, ada soalan self-reflection dan summative practice. Jadi summative practice ni tolong jawab. Sebab kita dah habis dah chapter ni. Sebab tu dia summative. Summative ni dia merangkumi semua topik yang ada dalam chapter tu. Kalau formative, untuk satu-satu topik sahaja. Summative dia merujuk pada chapter. Jadi kita dah habis chapter 7 ni, maka dia keluarlah summative practice yang melibatkan 7.1, 7.2, 7.3. Jadi dalam ni semua ada. Dan untuk yang ni, yang summative practice ni, dia dah ada jawapan dah. Dia dah ada jawapan dah. Jadi awak boleh tengoklah jawapan dia. Cuma kalau awak buat, awak tak dapat atau awak tak faham macam mana, so tanya cikgu semula. Yang tak ada jawapan ialah formative practice. Yang tu tak ada. Itu yang cikgu suruh awak jawab tu. Nanti jawab, simpan. Nanti bila dah ada, cikgu dah create Google Classroom, boleh hantar dalam Google Classroom mengikut kelas masing-masing. Okey. Sebab nanti senang cikgu nak bagi peratusan PNG tu lah. Okey, jadi setakat tu sahaja untuk 7.3. Maka kita pun dah habis 7.3. Einstein Photoelectric Theory. 7.3 Einstein Photoelectric Theory 7.3. Okey, yang paling penting formula itulah. Einstein Photoelectric Theory, formula E equals to W plus maximum kinetic energy. Itu yang paling penting. Okey, jadi kita dah habis chapter 7. Maknanya kita dah habis syllabus form 5. Alhamdulillah, kita dah habis kita punya syllabus. Jadi lepas ni kita akan buat revision. Okey, cikgu nak sekarang ni semangat daripada awak semua untuk follow program cikgu, follow kelas cikgu, supaya sama-sama kita tolong kawan kita, cikgu tolong awak, awak tolong kawan awak, sama-sama kita naikkan kita punya prestasi akademik. Jadi semua orang bila prestasi akademik dia naik, maka dengan sendirinya prestasi akademik maktab pun akan naik. Itulah kita punya motto baru, PC number 1. So kita nak menaikkan, mengembalikan maruah kita semula. We want to be PC number 1. Dan awak akan mencipta sejarah PC number 1. Orang akan ingat nanti. Dan awak nanti bila dah keluar 5 tahun, 6 tahun lepas ni, batch awak lah yang telah memulihkan nama PC ni kepada PC number 1. Okey. Jadi setakat tu sahaja dulu. Tolong ingat
Tolong jawab soalan-soalan formative practice 7.1, 7.2, 7.3. Simpan dulu sehingga kita dah ada nanti kita punya Google Classroom. So awak hantarlah dalam tu. Okey, setakat tu saja. Kita berhenti dulu. Assalamualaikum warahmatullahi